शेखर यूट्यूब चॅनल परतो एकदा म्हापसा मार्केटाच्या फुडल्यान तो रोड आहा आल्दोना बस स्टँड आदलो म्हणटा थंयसर हांगा जो गटर लीड आहा एक रोड मड्डार गेल्लो आहा थंय जो गटर लीड आहा डेंजरस गटर लीड हांव कितलीं वर्सां जालीं हेजेर व्हिडियो करता ह्यो ज्यो लीड आहा त्यो मोडत आसतात 1.5 वर्सां पयलीं सेम हांगासरच मोडलेली हीच मोडलेली अशी मोडलेली तेंच्यांनी मागीर खूब दिसांनी कितें केलें मागीर तें काडून परती केली ताका वेल्डिंग मारून परते करून घातले परती केली आनी वेल्डिंग मारून घातली हें काम सारकें न्हू तशेंच फुडें मोडलें मागीर फुडें तेंच्यांनी रातचे ते वेल्डिंग मारलें व्हिडियो करिना फुडें आतां परतें जाल्लेलें आहा आतां सकाळीं एकल्याचो पांय भितर पडलो आमचे जे पायलट भाव रिक्षा भाव आसा तेंच्यांनी काडला ताका आनी आतां ते झाडां घालीत आहात ते हांगासर कळपाक लागून म्हणत जालो मार्केटाच्या फुडल्यान आमचे वेलिंगणी सायबीण कपेला ते फुडल्यान थंय व्हडली गटर लीड भितर पडल्या तेजेर कांयच करूंक ना आमी थंयसर हें हाडून घातलें ट्रॅफीक पुलिसाक सांगून आमी थंय बॅरिकेड घातले तशेंच आहा तशेंच गांधी चौकान PWDचे चेंबर तेजी धांकणी चोरून येयली 2 कडेन तेजेर व्हिडियो केलो हाडून तेंची फातरी घातल्यो त्यो फातरी आतां परते भितर पडलेले आहात तेजेर परमनंट कांयच करिनात ही परिस्थिती आल्या म्हापश्याची आनी आमी हांगा सांगलां पावसान हांगासर कितले लोक पडटात स्लीप जावन कित्याक हें सारकें पॉलिश जाल्लेलें आहा हें जें आहा पॉलिश जाल्या जेन्ना मड्ड्यारसून येतात तेन्ना लोक पडटात कितले जे पळय हे पायलट तांकां पावसान दिसाक 10 जाणांक तर उखलतात आनी रस्तो सारको ना म्हणून थंयसर त्या रस्त्याक लागूनच हे पडटात हेंच्यांनी कांयच करूंक ना फाटल्या फावटी कोणी जर एकल्यान थंय हाडून सिमेंट घातलें पडटात लोक म्हणून कितें म्हणजे हे ऑथॉरिटी करिना आतां मातशें कितें पॅच मारला आनी दुसरें कितें आहा गटर लिडर पडटा बी पावसान टर्नाचेर आनी हें जर अशें जायत ह्यो अख्ख्यो भितर पडटल्यो ह्यो खलास जाल्लेल्यो आहात तेंचें लायफ काबार जाला ही अख्खी गाडीच वयतली भितर पळयता पळय कश्यो बँड जाल्यात त्यो पळया कितें हें अशें उपकार ना हें परते हाडून तुमी आतां हें हांगा घालतल्यात परते वेल्डिंग मारतल्यात परते करून कितें हेका फक्त हाडूंक जाय व्हडल्यो लादी सिमेंटाच्यो बऱ्यो घड हे पळय ह्यो आतां ह्यो मातशें ह्यो आदल्यो आहात त्यो असल्यो कितें तेका आनी उपाय कांय ना असले घालूं नाकात तशें सायकलवाले कितले सायकली घेवन येतात सायकलवाले हांगा अशें भितर वयतात हांगा स्ट्रेट आहा पळय सायडीसून सायकलवाले सायडीसून चलयतात ते भितर पडटात तकलेन पडटात हे आमचे सगळे पायलट भाव हांगासर आसतात ते रिक्षावाले हांगा आसतात ते तांकां हेल्प करतात हांवें कितले फावटी पळयलां हांव हांगा रावन पळयता खुबदां आतां कितें तर करा दाखय ताका हांव संदीप नायक उलोवंक सोदता की सदांच हे जे तेंच्यांनी लोखणाचें घातलां पळय तें सारकें न्हू तेंच्यांनी हे सिमेंटाच्यो पाटयो बसोवंक जाय कित्याक लोकांचे भांगर पडटा लोकांचे पांय मोडटात सायकली पडटात मात तर कितले फावट म्हणून 2-3-4 वर्सां जालीं आमी आतां व्हिडियो करता कितें करता मात म्युन्सिपाल्टीन कितें तरी हेचेर एक्शन घेवचें PWDनूय घेवचें कोणाक लागता तेणी खंयच्या डिपार्टमेंटाक लागता पळय तेणी घेवचें आनी ही झाडां लायल्या हें बरें दिसता हेजें वयलें शहर हें आं सगळे कडेन बरें बरें करतात हांगाच कित्याक अशें करतात तुमी कांयच ना कांयच पडक ना कितल्यो सायकली आयज सुद्दां कोणाचो पांय मोडला फ्रॅक्चर जाला आमी उखलला ताका हे पळया परते एकदां ह्यो गटर लीड मोडल्यात सेम जालां हें 1.5 वर्सान 1.5 वर्सां पयलीं अशेंच मोडलेले भितर पडलेले लोकांची स्कुटरीचे व्हिलां भितर वयतात हे पळय आतां दुसरे कडेन आतां हांगाय मोडला हें स्टार्ट जालां आतां हे पळय गेला भितर एक हें सुद्दां तशेंच मोडलेलें मागीर तेच्या फाटल्यान तेंच्यांनी रातचे येवन वेल्डिंग मारला व्हिडियो करिना फुडें हे वेल्डिंगाचे उरता गाडयो कितल्यो वयता हांगासून दिसाक गाडयो कितल्यो वयतात 2 व्हिलर 4 व्हिलर हे व्हडले ट्रक वयतात तेजे खंय उरतलें आनी डिपार्टमेंट आहा ती कांयच करिना परते सांगता कांयच करिनात करतात टेम्पररी आतांच पळय आतां हांवें एक व्हिडियो केलेलो 1 म्हयनो जालो आतां दाखयता तुमकां आतां ह्या मार्केटाच्या भायर हे पळय हें तशेंच आहा हेका आतां म्हयनो जाय येयलो आतां हेजेर 2 व्हिडियो केले कांयच करूंक ना मासुरी गटर लीड अशीच मोडून पडल्या तशी हांगा आसलेली पळय अशी ह्यो जाल्यात खलास लीड जाल्यात त्यो सगळ्यो ह्यो खंयच्या टायमार मोडटात स्कुटर जाल्यार स्कुटरूच घेवन भितर पडटल्यो हे पळय ही भितर पडलेला हेजेर हांवें व्हिडियो केलेलो 3 दीस हें अशें ओपन आसलेलें लास्ट आमचे ट्रॅफीक डिपार्टमेंटाक आमी फोन करून मागीर ते बॅरिकेड हाडून घालतात तेजें बॅरिकेड आतां हांगाच पडलेलें 1 म्हयनो जालो तशें पळय हेजी परिस्थिती पळय हांगासर कितलेच फावटी हांवें व्हिडियो करून दाखयलो गाडयो कितल्योच भितर पडल्यो हांगासर पार्किंग करतना मागीर हेंच्यान हांगा फातरी हाडून घातल्या हांगासर आनी एक आहा तेवटेन पण हें परमनंट करूंक ना आतां ही सुद्दां आतां हांगासर लीड आहा ती सुद्दां बँड जालेली आहा पळय कशी बँड जाल्या पळय आनी लोकांक थोड्यांक कळना हांगासर बाबा होणको गाडी हाडून घालतना गाडी भितर पडटा लोकांक खूब त्रास जाता हें पळया ही परिस्थिती पळय कितें जाल्या ती तशें आनी एक आहा हांगासर हांगा तशेंच फातरी घातल्यात हें करिना आतां हेका 2 वर्सां जालीं दाखयता हांव पळय हांगा तसोच होल आहा हांगा बश्टी फातर घातल्या परमनंट कामां कशींच करिनात
हांव नको कित्याक करिनात ती तशेंच हें आतां गांधी चौक म्हापसा हें पळय हो गांधी चौक तेज्या फुडल्यान हें हय हांगासर आतां 2 म्हयने जावन गेले हांगा व्हिडियो केल्लो जी हांगा 2 चेंबरां आहात तेजी धांकणी कवरां कोणी तर काडून दिली म्हणून रोखणाची कवरां आहली ताका व्हिडियो करून सोमतो ट्रॅफिक डिपार्टमेंटा हांवें फोन केलो मागीर तेंच्यान हाडून हे बॅरिकेड हांगा लायले कित्याक कोण पडात म्हणून डायरेक्ट स्कूटर वता अख्खी स्कूटरच भितर वयतली येदे व्हडले तेजे ते इतले खोल आहा ते दोनूय कडेन मागीर 2 दिसांनी PWD डिपार्टमेंटान असल्यो फातरी घातल्यो एक फातर तेवडून एक फातर एवढें घातली हाडून आतां 2 म्हयने जाले मागीर जात्रा येयली जात्रेक एक फातर भितर पडली परती तेजेर परतो व्हिडियो केलो हांवें तेजेर परतो व्हिडियो केलो की फातर भितर पडल्या म्हणून परमनंट काम करूंक ना म्हणून आतां कितें केलां व्हिडियो करिना फुडें हें बॅरिकेड तशेंच आहा हे ट्रॅफिक डिपार्टमेंटाचे बॅरिकेड तशेंच आहा पळय आतां कितें केलां हांगासली फातर काडून हांगा घातल्या आनी ती फातर मातशी फुडें येयल्या हें कितें काय म्हणटा हें कितें कसलें आनी हांगा हाडून कोणी हाडून भरल्या पळय ही कामां हेंची ही आमी दाखयता आहा ही कामां जशें आतां थंय लीड मोडल्या म्हापसा रोन बँकी फुडल्यान कितें थंय आतां कितें जातलें हांव नको फुडें आतां तें तशेंच उरतलें काय त्या लोकांचे पांय वयतले भितर मोडटले सकाळीं एकल्याचो पांय पडला भितर तशेंच स्कुटरी पडटले भितर कितें हांगासर हें तशेंच उरलें पळय पळय हांगा कितें केलां पळय तें पळय काय दिसता तें पळोवपाक हें पळय कचरो जर काडीत नात मार्केटा कडेन पयलें आमी मार्केटाक दाखयलां कांयच करिनात हांगासरूय साफ करिनात हें गार्डन आहा मिरकल गार्डन त्या फाटल्यान हो खुरीस आहा आमच्या हेच्या फाटल्यान मिरकल क्रॉस आहा थंयसरूय सारकें तेचे व्हिडियो केला आमी सारकें वच जाला म्हणून हे जे कोण शेतान रावतात ते हांगा जेवण करतात म्हणून तेजेरूय कांय एक्शन जावंक ना अजून पर्यंत तशेंच हांगा साफ सफाई पळया म्हाका दिसता झाडू मारीत ना दिसता हे पळय आतां कशें हांगासर कचरो पडलेलो आहा आनी मेन हितूर कितें आहा गुडखा ही पॅकेटां मेन असतात आनी कान दुखतात हें अख्ख्या बाजारांत आहा हें आतां बाजाराक भायर वेलंकनी पळय फुडल्यान पळय कितें जालां तें पळय हांगासर परिस्थिती पळय कितें जाल्या ती कोण कांयच करिनात झाडू मारिना म्हाका दिसता आतां झाडू मारपाक बंद जालें काय म्हणटा पयलीं डेली दिसतालें झाडू मारपी मुन्सिपाल्टी पळय जालां पळय म्हापशेची परिस्थिती जाल्या पळय तितून पळय हें दिसता पळय कशें तें आनी कितें दाखयतलें आमच्या म्हापशा फेमस फ्रायडे मार्केट फॉरेनरांक हाडटाले पयलीं आमी दाखोवपाक हे पळय वयल्यान गुडखा खावन थुकतात पॅकेटां वयता हेंच आहा हें आतां मार्केटाक तेंकोन मार्केटाच्या भायर तेंचीच प्रेमायसीस आतां मार्केटा भायर पळय हांगासर हांगासर आयस विकतात आनी तशीच हे आतां हे गार्बेज तो आतां स्पॉट केलेलो हांगा उडोवपाक गार्बेज हांव नको ऑफिशियल केला हेंच्यांनी जाल्या हें पळय कितें जाता पळया आनी एक एंट्री मार्केट वचपाची आनी एक एंट्री हे एंट्रीचेरूच सदांच पळयता हांव गार्बेज हांगा पडले आसता तशें आतां फुडें वयतले हेजे फुडें तण्या कडेन शॉपां आहात सबंद वाटेक गार्बेज आहा सबंद म्हाका दिसता झाडू केन्ना मारीत ना दिसता वटेन पळय पळय लोकांच्या शॉपाच्या दारांनी कचरो पडलेलो आहा हे कचरो काडिना रे तुमच्या दारान कोंकणी येता तुका कोंकणी येता
हाँ वो जो बाहर गिरा है सब तुम्हारे दरवाजे पे। जी जी, 10 दिन से कोई झाड़ू वाड़ू कुछ नहीं। झाड़ू मारता नहीं, लेकिन ये कौन फेंकता है इधर? ये सब खाने पीने टूरिस्ट लोग हैं सब। टूरिस्ट फेंकता है क्या और कोई इधर का? टूरिस्ट नहीं, इधर का कोई और नहीं। तुम्हारा कचरा? हमारा कचरा देखो बाकेट है, हम उधर डालते हैं आगे। हाँ उधर उधर वो लेके जाता नहीं म्यूनसिपाल्टी? आता नहीं, भी 10 दिन हुआ। वो मारा नाही झाडू इथं? 10 दिन हो गए। आता पळय 10 दिन झाले तो आता शोवाला सांगता त्यांच्या फुडल्यान आता हे आता अशीच परिस्थिती आहे, सेम परिस्थिती आहे ही आता अशीच. हे बघ हांगा पळय हे आनी पळय अशे खूब कडेन आहा. सायडीक हॉटेल आहात, मागीर मिठाई शॉप आहात, तरेतरेची शॉपां हांगासर आहा. म्हणल्यार पळया हें पळया कितें आहा तें. म्युन्सिपाल्टी येना रे? म्युन्सिपाल्टी येना हें करपाक, झाडू मारपाक? हें पळय मरे कितें आहा तें. तुमच्या दारांनीच आहा आमच्या कडले तें. दारान म्हणटा सगळें तुमच्या. झाडू मारून मारून जायत दवरला.